expressing present time. Ya, the topic material about expressing present time. Member group Awang Sutisna, Andriansa, Rahmat Hidayat, Muhammad Faz Alhana, and then Guntur Saputra. Which is please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang anggotanya ada Awang Sutisna Azhari, Andriansa, Rahmat Hidayat, Faz Alhana, dan saya sendiri Guntur Saputra. Make a menggunakan B plus ink, M plus ink. Contohnya untuk contoh yaitu I am plus sitting in the class. I-nya itu sebagai subjek, M-nya to be, plus sit. Sit itu kan duduk. Jadi karena sekarang menggunakan present progressive tense, ditambahin dengan ing. Jadi contoh kalimatnya I am sitting in the class. Adapun untuk contoh yang kedua menggunakan to be-nya is plus ing. Contohnya yaitu Rudy is sitting in the room. Sebagai pengingat, am is are itu merupakan kalimat bantu dalam kata kerja, sedangkan sitting itu merupakan the main verb. Example, make a present progressive am is and are plus wearing. Di sini akan dicontohkan sebuah percakapan menggunakan am is and are dan objeknya wearing. Mr. Anto, Robbie, what are you wearing today? I'm wearing a jacket blue. Mr. Anto, what is Rosa wearing? She is wearing black jeans and a jacket black. Yaitu spelling of ing, and of verb plus ing. Konsonan plus a, drop the a and add ing. Contohnya itu smile, huruf konsonan yang diakhiri dengan huruf e dan ditambahkan dengan akhiran ing. Awal katanya smile menjadi smiling. Contoh keduanya yaitu awal katanya write menjadi writing. One vowel plus one consonant. Double the consonant and add ing. Contohnya sit menjadi sitting. Run menjadi running. Selanjutnya yaitu two vowels plus one consonant, adding, don't double the consonant. Write menjadi reading, rain menjadi raining. Two consonant ditambahkan dengan ing. Don't double the consonant. Contohnya itu ada kalimat stand menjadi standing dan push menjadi pushing. The present progressive question answer, short and long answer. Be subject ing. Is Rahmat sleeping? Yes, he is. Atau yes, he is sleeping. Yang kedua, no, he is not. Yes, he is not sleeping. Are you watching TV? Yes, I am. No, I am not. Contoh penggunaan pada kalimat tanya. Be plus subject plus ing. Where is Mary sleeping? On the sofa. She is sleeping on the sofa. Simple present versus the present progressive. I sit in class every day. I am sitting in class right now. The teacher writes on the board on every day. The teacher is writing on the board
right now. The simple present NC. The present progressive B and D. Contoh soal. Do you sit in class every day? Are you sitting in class right now? Does the teacher write on the board every day? Is the teacher writing on the board right now? The simple present use do and does. The present progressive use am, in, is, and are. Contoh soal kalimat negatif. I don't sit in class every day, negatif. I am not sitting in class right now, negatif. The simple present use do and the and does help verb in Das. the present. Masa does? Das. Oh iya, das Bu. Bahasanya does. Salah. I'm so sorry. Das. Bukan does. Ya Bu. Gak apa-apa, belajar. And does help verb in. The present progressive use am, is, an, are in. Next. Penggunaan need and Ya, want, noun or infinity. Verb plus noun. We, verbnya itu need plus noun, kata nounnya itu food. Sedangkan kalimatnya I want a sandwich. Untuk contoh yang infinity-nya yaitu verb plus infinitive. Contohnya itu we need to eat. I want to eat a sandwich. Need is stronger and then one need give the idea that something is very important. Need and want are followed by a noun or by Cahya. Open, Cahya. Ayo. an infinitive to the simple form of a verb. Untuk sekedar info, example of the simple form of a verb itu contohnya itu come, help, and answer. Answer. Untuk contoh kalimat infinitif itu menggunakan kata bantu to. Contohnya to come, to help, and to write. Selanjutnya dibacakan oleh Rahmat Hidayat. Tir plus B. Tir plus B plus subject location. There is a bird in the tree. B. 3 or 7 birds in the tree. C. Trees a bird in the tree. D. There 7 birds in the tree. Plus B is used to say that something is in a particular. Sekedar info, there plus is yaitu there is. There plus are, there are. Number 8, yes. 3 plus by, yes or not question. B, their subject is the and link in the ref together. Are there and X in the right location? Yes, there is. Not there is. Yes, there are. No,
there are. The next and B, asking a question with how many. How many subjects are there? Again. How many chapter answer in this book? Well, there are 12 chapters in this book. How many rank are there in Indonesia? Or there are 4 there branches in Indonesia. The next. Oke, presentasi dari kelompok kami. Oke. Expressing present. Ya. Group 3. Awang Sutisna, Andriansa, Rahmat Hidayat, Faiz Alhana, Guntur Saputra. This is expressing present time, ya. And to be-nya menggunakan ing. Kenapa? Karena progresif di sini. Progresif itu adalah continuous tense. Ya. Continuous tense. Nah, tolong di sini continuous tense itu kenapa? Karena ada ing-nya, present progressive tense, ya. For example, I am sitting in the class. Berarti I, subjek, M-nya to be. Sit itu dari ing menjadi progresif karena ada ing-nya. Awal katanya dari sit. Nah, karena dia progresif ya atau continuous tense sama, maka diberi ing. Itu kata formulanya. Menggunakan to be plus ing. Nah, kata kerjanya keberapa? Kata kerja yang pertama. Bukan kedua atau ketiga. Ya. Misalkan I am going. Dari kata go. I am going in the campus University Islam Syariah. Nah, go kata sebelum ada progresifnya. Setelah ada after progresif, maka diberi in going. Ya. Saya main basket. I won, ya. I am playing basketball. Saya ingin main basket. Nah, to be-nya apa? Am. I am. Kata kerja. Playing. Kenapa playing? Karena sedang melakukan. Yaitu melakukan permainan basketball. Dari kata play menjadi playing. Nah, this is mereka belajar bahasa Inggris dengan Mem Rohimah. Berarti di sini they are learning ya in English with Mem Rohimah. Gitu ya. They subjeknya, are to be-nya, learn menjadi learning. Ya. Ya, in English, belajar bahasa Inggris with dengan Mem Rohimah. Itu ya. Oke, progressive expressing present time, present progressive tense. Kata kerjanya yang pertama ya. And then present progressive. Subjek tambah ing ya. Saya menonton televisi sekarang. Berarti I am watching
television, ya, writes no. Jadi saya watching. Watch menjadi ing, jadi watching television, writes no. Sekarang juga. Nah, oke. Any other? The teacher is writing on the board, writes no. Guru itu menulis di papan tulis sekarang juga. Nah, berarti write menjadi writing. Ya. Play menjadi playing. Buy menjadi buying. Nah, and then sit menjadi sitting. Read menjadi reading. Learn menjadi learning. Itu kata kerjanya ya. Masih banyak lagi. Nah, go menjadi going. Gampang sekali. Coba saya tanya nih, Elisa Dewi dengan Andri, Awang, 3 orang langsung. Karena ini dari tadi close kamera tuh saya panggil. Elisa, ya, Andri dengan Awang. Ya, ma'am. Coba, you make 5 sentences progressive tense. 5. Awang. You make 5 sentences progressive tense. 1. Siapa dulu? Aisyah dulu. Atau Awang dulu, atau Elisa. Siti Mutia. Misbahul. Open your camera. Sudah dibuka, Ma'am. Iya. Oh, udah loh. Karena Anda kan dipanggil enggak nyaut, makanya close. Cepat, ayo, siapa dulu? You make 5 present progressive tense. Number 1. Me, ma'am. Ya. I'm sitting on the chair. You are eating bread. Yes. Number 3. And Anissa is studying English. Yes. Next. Studying in English right now. Oh, Nah, oke. dikasih keterangan waktunya, Nak. Jadi jangan I am eating rice ball. Nah, rice ball every day gitu loh. Ada keterangan waktunya, harus jelas di situ. Oke, Ya. ma'am. Jadi I am eating rice ball right now. Boleh. Atau today boleh. Kan itu progressive tense itu yang dilakukan sekarang pada saat sekarang melakukan. Ya. Kali study menjadi studying, ya. Itu kan sedang sekarang. Learn menjadi learning pada saat sekarang, learning with Mem Rohima, gitu kan? Ayo, one more time. Once again. Budi is listening music now. Yeah. And then My father is working yesterday. Is walking yesterday. Is walkingnya kemana? Jalannya kemana? Jalan kemarin. Dituju dulu. My father is walking to
supermarket gitu, jalan ke supermarket yesterday, kemarin. Not Kalau walking. kemarin itu tidak menggunakan ing, ya salah. Jangan menggunakan yesterday. Karena sekarang si ayahnya itu sedang berjalan. Kalau sedang berjalan, otomatis jangan keterangan waktunya adalah adverb-nya itu jangan memakai yesterday, salah. Today, right now, every morning, ya, every day. Nah, itu keterangan waktunya ya. Oke? Every month, setiap bulan. Kan setiap bulan dia berceritanya sekarang, nanti setiap bulan dilakukan gitu. Betul nggak? Every week, setiap minggu, every year, setiap tahun, tapi dibicarakannya sekarang, tapi nanti rutinitas jatuhnya. Boleh tuh. Kan every, setiap. Bukan yesterday atau last ago, last month, last year. Nah, itu nggak boleh. Itu jatuhnya nanti ke tensisnya adalah past tense. Lampau kejadiannya. Kalau sekarang continuous tense. Ya, expressing present tense berarti kita membicarakannya continuous tense. Yaitu sedang dilakukan, sedang melakukan. Nah, sekarang learn menjadi learning with memroima. Nah, oke, nah, salah. Tuh, tadi aja baru betul berapa? 2, 3-nya udah salah. Jadi gimana mem adverb-nya? Adverb-nya yaitu yang dilakukan sekarang ya. Every day, today, ya, right now, and then apalagi every morning, every day, every month, every year, banyak kok ya adverb-nya, cari. Oke, siapa lagi tadi? Yo, cukup. Yang lain coba. I miss. Ya, oke, silahkan. Please. My friend playing football now. My friend football. Playing football now and today. Ya, sekarang. My friend playing football right now. Yes. Terus, Andri, coba. Lisa, ma'am. Ya, Lisa. Sekarang. Daisy was traveling today. Apa? Daisy was traveling Daisy today. is. Pakai to be. Daisy is watching. Was traveling today. Oh, traveling, washing, menjadi washing ya. Apa itu artinya washing? Was, ma'am. Dia Was. Lampu ya. Ya. Oh, berarti Daisy is traveling today. Iya. Jadi jangan pakai was. Kan artinya untuk past tense. Kita membahas bukan past tense. Topik sekarang adalah expressing present tense. Lebih ke arah progresif, yaitu continuous tense. Paham? Yes, ma'am. Nah, jangan was. Bukan was. Saya bilang was kan mencuci. Kenapa mencuci traveling? Nah, nggak nyambung kan saya. Was bacanya ya, bukan was ya. Oke. Next, siapa nih? Hafiz, Siregar. Yes, Miss. Ya, open your camera. Nah,
Oke, backgroundnya bagus, nah udah terlalu lama. Ayo, Nyoba-nyoba tadi. which is place. Saya nyontoin. Yes. For example, present progressive tense. Guntur Saputra is swimming in the beach right now. Nah, Saputra swimming in the beach right now. Saputra berenang di beach. Beach itu pulau dong. Pantai, Miss. Pantai, sorry ya. Di pantai sekarang juga ya, bagus. Ya. Saya pikir pulau, island, beach, pantai. Next, Aisyah. Biarin aja nih. Andri. Yes, ma'am. Tadi saya lagi ke toilet. Nah, ayo lagi. Biarin aja. Andri. Iya, Bu. Lalu, bentar. Ya, Bu. Yang Mem Rohimah, Bu. Ayo, Andri. Mucus, please. Iya, Bu. Come on. You make sentences expressing present tense. Ya, present tense-nya lebih ke progressive tense. Contoh satu saja, ayo. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, mempas gitu. Jangan diem saja. Diemnya lagi mikir. Iya, Bu. Pas, Mem. Ya, pas. Ya udah. Catat ya, yang ditunjuk Mem nggak bisa jawab, catat. Oke. Kenapa Anda mengatakan pas? Anda tidak mau berusaha. Apa yang Mem tadi contohkan? Misalkan Lisa is playing basketball every morning. Kan Mem simpelnya pelan-pelan. Lisa bermain basketball setiap pagi, gitu kan? Nah. And then Miftahul Falah is eating rice ball every morning. Ya, jadi setiap pagi dia makan rice ball. Oke, Guntur ya is swimming tadi apa? In the beach every month. Ya, Guntur berenang setiap bulan sekali, gitu kan? Atau setiap bulan. Nah, itu boleh. Oke, siapa lagi? We are diving. Diving itu menyelam, ya. We are diving in apa sih? Island samudra misalkan. Madam Cahya mau coba example. Ya, boleh. Silahkan. Example, Cahya always making a glass of hot tea every morning. Nah, every morning. Yes, good, Cahya. Next. Aisyah. Andri. Sebentar nih saya Andri, itu udah dikasih contoh. Silakan Andri. Ya. Which is please.
I am moving to West Jakarta this month. Movie. Mana ing-nya? Moving. Ya, moving-nya. Oke, good job. And then Andri. Aisyah. Anda kalau saya panggil baru open kamera. Ada apa sih? Kamu malu. Ayo, mencoba-coba Andri. Tuh, banyak teman-temannya yang memberikan suatu for example-nya. Ya. Andri, ayo dibantu. Ya, sebentar, Bu. Andri Ya, Bu, sebentar. pergi ke apartemen setiap minggu. Coba. Andri is going to apartment every week. Tuh cepetan Mem Rohima. Kamu kenapa sih? Oke nih, Mem yang bahasa Indonesianya, kamu yang bahasa Inggrisnya. Iya, Mem. Andri memasak. Ya. Andri cooking. Indomie setiap pagi. Andri cooking Indomie every today. Indomie noodles. Oh iya, Bu. Mana ada bahasa Inggris Indomie lagi. Ya, Bu, maaf, Bu. Saya pikir Anda tahu Indomie itu bahasa Inggrisnya. Masa Indomie lagi. Jadi Andri is cooking noodles every day. Andri, iya, Bu. Iya, hari. Ya masak mie. Jadi setiap hari makan mie terus. Pantesan letoy. Close kamera melulu. Tahuan nih, ntar abis ini saya panggil lagi. Kalau close kamera saya panggil. Oke. Siapa? Who is the best answer? Siapa yang mau jawab yang terbaik? Oke. This is watching. This is control. Ya. Do you sit in the class every day? Are you sitting in the class right? No. Does the teacher write on the board? Yeah. Every day. Is the teacher writing on the board? Right? No. Di sini I don't sit in the class every day. Saya tidak duduk di kelas setiap hari. Nah, this is yang negatifnya. Menjadi apa? I'm not sitting. I'm not sitting in the class right now. Nah, di sini kenapa I am not? Karena negatif. Saya tidak duduk setiap hari di kelas. I am not sitting in the class right now. Saya tidak makan mie setiap hari. I am not eating noodles every day, gitu kan? Nah, itu boleh menggunakan negatif, tidak harus positif, tidak harus interrogatif, tidak harus negatif, terserah Anda sukanya. Ya. Misalkan I don't playing, ya. Football in the class every day. Saya tidak bermain football di dalam kelas tiap hari. Ya iya dimarahin guru yang main football di dalam kelas, ya. Ditegur ya. Oke. Needs and want, ya. I want and noun or infinitive. To infinitive, ya. We need food. I want to sandwich, ya. Verbnya we need to eat, ya. To-nya to infinitive. Kami ingin makan. We need to eat.
I want to eat sandwich. I want to eat spaghetti. I want to eat noodles. Yeah, this is do you want spaghetti? Would you like spaghetti? No, I don't like spaghetti because sick. Karena makan spaghetti langsung sakit misalkan. Nah, di situ ya. Soft drink ya, dari kata I don't soft drink itu. I don't like soft drink. Saya tidak menyukai minuman yang beralkohol ya. Nah, itu boleh juga. Itu jatuhnya negatif. Ya. Drink menjadi drinking ya. Kalau progresif, they are 7 birds in the tree ya. They are ya, there is ya, bisa juga they are, there is. Nah, tergantung di situnya apakah plural atau singular ya. And then question itu interrogatif, di sini pertanyaan. Would you like spaghetti like snow? Apa kamu suka spaghetti saat ini juga? Jawabannya yes or no. Yes atau tidak. Yes berarti I am like spaghetti gitu. Nah, atau siapa subjeknya di situ? Misalkan we are, mereka. Ya, kami, sorry. They are, misalkan they are playing tennis. They are playing tennis. Nah, bagaimana interrogatifnya? Ayo, siapa yang bisa? Kan itu positifnya. Negatifnya, they are not playing tennis right now. Negatifnya gimana? Are they? Ya. To be-nya taruh depan. Are they playing? Playing tennis like snow. Iya, kan main tenis. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. The present tense and the expressing and the progressive tense, ya. Oke, silakan. This is Rahmat. Nah, di sini kan is Rahmat sleeping? Yes, he is. Kenapa? Rahmat itu laki-laki, maka menggunakan he ya. Are you watching TV? Yes, I am. Ya, saya menonton. No, I'm not. Saya tidak menonton. Berarti are you watching TV? Yes, I am watching TV. No, I'm not watching TV. Itu ya. Where is Mary sleeping? On the sofa. Ya. Yes. Misalkan, di mana? Di mana si Mary itu tidur? Di atas sofa gitu. Where is sleeping is Mary? Where is Mary sleeping? Mary is sleeping on the sofa gitu ya. Oke. The simple present versus the present progressive. Nah, versus itu lawannya. Lawan dari present berarti progressive. Progressivenya apa? Simple present. Nah, tadi I am sit in the class right now. The teacher write on the board on every day.
And the teacher is writing on the board right now. The simple present and the present progressive. Nah, this is for example, sleeping of ink. Nah, di sini sleep menjadi sleeping tadi. Oke, silakan ada yang mau tanyakan? Maybe question. Sekitar present tense and progressive tense. Sudah? Pada diem semua? Enough? Understand? Oke, kembalikan lagi ke pemateri, silakan. Sesi tanya atau gimana, Miss? Ya, tadi kan ada yang saya tanya dari Memro 5. Ya, Anda kembalikan lagi ke awal. Anda mau bertanya atau enggak, silakan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya di PowerPoint ini. Ya, silakan, tapi Saudara Guntur, kalau kita tuh kebiasaan sehari-hari atau kebiasaan yang udah jadi rutinan itu berarti pakai verbing ya? Walaupun bukan setiap hari, misalkan setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu gitu ya. penggunaannya. Iya. Kita main bola setiap minggu itu pakai verbing juga. Betul. Iya, Miss. Tadi Azhar kan bertanya, saya setiap minggu main bola, bisa nggak itu? Ya bisa, jawabannya tinggal bisa. Gitu aja. Ya, Azhar playing football every week. Jatuhnya. Azhar bermain bola setiap minggu. Bisa. Apakah menggunakan ink? Ya boleh, silakan. Kan tinggal playing. Progresifnya. Dari kata play menjadi playing. Ya kan? Tapi setiap minggu dibicarakannya sekarang. Nanti rutinitas jatuhnya setiap minggu. Ya, main sepak bola. Ya. Azhar is, jangan lupa tuh be-nya. Kenapa is? Ya, karena tunggal. Ya, singular. Azhar is playing football apa? Every week. Setiap minggu. Kalau every month setiap bulan. Ya. Every kan setiap, week minggu. Every week, every month, every year. Oh, beda lagi. Azhar was. Ya. Azhar was played. Bukan playing jatuhnya. Tidak ada progresif. Azhar was played football last month. Azhar bermain sepak bola bulan yang lalu. Sebulan yang lalu Azhar main sepak bola. Itu membahasnya bukan progresif, tapi past tense. Makanya situ harus versus. Versus present tense dengan past tense. Tapi ini kan present tense versus progresif. Present tense-nya apa? Play. Progresifnya apa? Playing. Paham? Begitu Guntur cara menjelaskannya. Jangan diem aja. Ya waktunya habis sama kamu diem. Ini ilmu, Miss. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan belajar. Nggak apa-apa. Nanti kalau kamu jadi dosen begitu ya cara menjelaskannya. Oke. Presentasi kelompok Guntur luar biasa, Miss. Very excellent. Iya, excellent. Tapi lihat aja nanti apakah excellent atau tidak.
Oke. Next. Maybe question? Ma'am, Oke. Hmm. kalau Ah, tadi kan yang kayak every week gitu kan, Ma'am. Kalau misalnya pakai soon, kayak Untuk yang akan datang. Kalau nggak bisa ya, Ma'am? Ya, itu tensisnya future. Future itu yang akan datang. Belum jelas apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Coming soon. Opening, ya kan, situ grand opening skincare misalkan. Grand opening skincare, misalkan Siti grand opening skincare in apa ya, in Jati Asih, ya, coming soon. Nah, berarti Siti mau membuka skincare di Jati Asih yang akan datang. Nah, baru diumumkan coming soon-nya. Nah, itu jatuhnya bukan present tense. Nah, salah ya. Karena itu jatuhnya nanti future. Future itu yang akan datang. Apakah benar nanti akan grand opening, akan membuka skincare di Jati Asih? Kan banyak tuh, coming soon apartemen, coming soon residence. Nah, itu kan. Nah, baru tulisan aja. Ternyata izin operasionalnya tidak bisa kalau di situ dibuat residence karena tanahnya masih sengketa misalkan. Ya udah itu. Jadi nggak tentu coming soon itu, ya. Belum bisa dikatakan dia akan membangun residence, dia akan membangun grand opening skincare gitu. Bisa jadi, bisa juga tidak terjadi. Maka itu bukan masuk ranah dalam present tense, apalagi progresif. Paham? Yes, Ma'am. Thank you. Ya. Jelas ya, Siti Mutia, penjelasan dari Mem? Yes, Ma'am. Nah, iya. Kalau nggak jelas, Mem menjawabnya dengan bahasa Indonesia tadi. Ya, contohnya tadi, grand opening skincare coming soon. Nah, itu belum jelas. Ya, grand opening residence Mutiah, gitu. Nama residensnya Mutiah atau Waskita gitu kan, atau CBD gitu, Cibubur, atau villa apa sih namanya, atau kota wisata. Nah, itu sebelum ada kota wisata kan masih grand opening residence mahkota pesona misalkan, atau legenda wisata. Nah, itu ya. Nah, itu kan yang akan datang, jatuhnya bukan present tense atau progressive tense, tapi future yang akan datang, masih di planning, masih direncanakan apakah itu terjadi atau tidak. Bisa juga terjadi kalau memang mendukung, bisa juga tidak terjadi kalau tanahnya masih dalam sengketa. Itu ya, bisa ada dua pendapat reasonnya tuh. Ya, Siti Mutia, jelas? Jelas, Ma'am. Ya, bagus. Tapi sekarang topiknya tentang yang sekarang, present tense and versus progressive tense. Bukan membahas future atau past tense, tapi karena kalian bertanya tadi, ada yang jawab bus, ada yang bertanya coming soon, bagus itu. Jadi bisa membedakan antara adverb yang lampau
adverb yang sekarang dan adverb yang akan datang. Bahkan adverb yang sekarang terjadi gitu. Oke, bagus. Next. Any others? Maybe question? Who choose please? Thank you for your attention ya. Enough. Say together. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.